shoot mo na ang ball. I-shoot lang yung ball, ha? Oo, boy. Kasi ito lang, boy. Halimbawa, natapat sa may toyo. Iinom kayo ng toyo. Pero kapag natapat sa kahit sa ang pera, sa inyo na ang pera. Ayun, na. Okay nga? Game. Okay. Sino muna mauna? Ladies first. Ladies first. Ikaw muna. Total, magulang ka. Literal ba? Okay. Cupcake. Oy! Hindi pa nga. Basta pera talaga. Mabilis. Okay. And, go! Oy! Next. Parang sinisipat na yung limandaan. Limandaan. Okay, game. Ikaw pinakabaitin kamay eh. Uy. Tayo, mami! Kapit. Uy! Hindi ko na shoot. Okay, boy. Cheers! Okay, 1, 2, 3, go! Tayo! Ganun, boy. Uy, Concentrate. Uy! Galingan mo, ha? 500 ko yan. Uy! Shot, galing mo. Okay, boy, straight ha? Straight, Okay, shot. 1, 2, 3, shot! Shot! Okay, next. Oh. Wow! Ay, wala. Wow. Oh! Okay. Wala ako, guys. Wala yan. Let's go! Wala. 100 pesos! Hatal mo pa ka ng basketball ah. Alam ba? 2, 3, go. Wow! Mga magugulang. Okay. Suka. Ay. Toyo! One shot ako tayo. Okay, sige, konti lang. Okay, inumin tayo. 1, 2, 3, shot! Sarap. Ay! Inom! Oh. Okay. Uy, kunti ako na yan. Ready? Asen. Yeah, chat boy. Shot. Let's go! May bala ba yung game boy? May bala ko rin may batis. No look boy. Diba? No look mo ha! Ay, apakayabang mo ha! Sige. Ate, uy! Sukat na nga! Ay, no look. Okay, Yun! Ay! Kaya mo! Boy, gusto ka na kumain mangga. Sige. Chat boy. Sarap. Wala ko ulit! Ano ulit? Ano ayaw? Hallelujah. Okay, ako na. Boy. Ay, kubaw. Adobo. Adobo. Boy, kuha ko ni 500. Sure. Ulit, tinapik. Ay, tinapik ko boy, tinapik ko. Tinapik. Sige. Kahit ulitin mo yan. 500 na may gusto kunin eh. Ayan o. 500.
na, patis! Alright. Nasa Sabi, patis, sabi, patis. Oh, patis yan boy, patis yan. Oh. Oy, patis ka? Ayawan na. Okay na. Oy! Oy!